issue hangkai UDICE students rokno sing tabuk romo jadi permanent education number अथवा PAN hni jeta hni mani abo joto students rokni bagino nango অর্থাৎ students কয়জনা enroll wngkha tabuk romo jadi 3 বছর চালাইনি simi 14 বছরনি bisingo অর্থাৎ Right to Education Act 2009 obo o jagao elementary education this means up to class 8 joratoi joto students tongnai mane 3 বছরনি simi 14 বছরনি bisingo borongni rights tongo borongni adhikar tongo borok education khainani hingka aboni bagai je central government rokni je central government অথবা education department ni central government je education department tongmani aboni jeta wansukmani অথবা naimani chaitokmani abono je all the students mane in between 3 years ni simi 14 years jora all students joto tongnai rok sini je bharat borsho borok joto enroll dangkha ngya borok porinani bagai omhai sujug damang khamaya obono just khanyani bagai অথবা rutugui nyani bagai ohai permanent account number nani bad dongkha mane permanent education number not account number hingke permanent education number no sengmana ni bagai actually hingke sini borok rokni bisingo অথবা baksa কয়েকটা মহাই স্কুল tongo unrecognized ingya khaba bahai UDICE gri hingke oro baksa school tongo recognized ngthung yathung haipane UDICE tongo baksa school tongo recognized jodio ongkha hayapano abahai pen ruthini ke pen number ruthini kai o jaga kabangma students songno jorao obhai sujug rimaya pen number nani ngya khaba o je UDICE bongni bungno register khanyani bagai kabangni ma je problems ngya khe jingjal bongni boskango phaisakpai mani aborokno solution khanyani অথবা sing kahamke bujinani bagai hengkai সময় sing district by bo contact ma khayo ngya khaba jara computer samung tangnai computer by সব সময় যোগ হাই অনলাইন ও সামং টাংনাই বরক যারা সিনিয়র অঙ্ক তো খাইনো মানো কে বা হায়ার না হারি খাইও কে বা ওন স্কুল ন খাইও হাম হাই হাই স্কুল ইয়াকে হায়ার সেকেন্ডারি মি টং খাকে বরক ওন স্কুল ন খাই মানো ইনকা ও জায়গাও প্রশ্ন অবশ্যই তাবুক মানে বমহাই সমস্যা সিনি অবহাই UDICE সিনি স্টুডেন্টস অন রেজিস্টার খাইতিনি যে পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট বা পার্মানেন্ট এডুকেশন নাম্বার থিনি পেন নাম্বার থিনি বহাই সমস্যা নুকজাক অবনো जों ताबुक जों साइमानो जे joto students no jara katal khai admission ngnai romojari class 1 jora tui this means class 1 jora khe bobo klaikha nini pre primary to जों ताबुक nursery kg1 kg2 class 1 class 2 jora tui inke pre primary ngo haipano government ni je rules onusare hengke जों joto student je kuno students no katal khai borti khaima mani ba UDICE daima mani hengke class 1 jora tuisi nursery simi class 1 jora tui অর্থাৎ 3 বছরনি সিমি 6 বছরনি বিসিংনি স্টুডেন্টস নার্সারি মানে না जों 3 বছর বনো এডমিশন খাইকেনকে প্রি প্রাইমারি ও जों ক্লাস 1 জরা তৈ যত স্টুডেন্টস দংমানি আবনো কটাল খাই এডমিশন খানকে বিনি পেন নাম্বার তংথুং করিথং হাইবনো जों अब कटाल खायै सिनि UDICE जों बंनि बुमुंनो रेजिस्टार खाइमानो nga ताबो क्लास 2 नि सिमी अपार क्लास सेशन क्लास 12 जरा तै যত स्टुडेंट्स दंमानि खानके अबरक हंkai বিভিন্ন স্কুল ni phaijak agino pen number ganang obahai students no जों janjai school o import khanyani bagai hangkai import hono bono hangkai mane borti khanyan bagai hangkai hoi alada school ni agini je boy school o pori phaimani I school ni borok TC rohor jakhangke o TC rohor mani sate a je school bono rohnai borok abo ko drop box ni kahe tango a jaga o khe bini bumung borok daimaro yakaba sip khaimaro hingke ngmani pore hingke जों jara naki bibino school tongnai rok jara naki katal khayei admission ngnai onno school ni phainai rok bini jodi no pen number tong hangkaba o pen number onusare जों bono search khayei drop box ni pick up khayei u je tabo katal khayei admission ngmani o admission ngmani school o khe phayei bono जों pick up khaimano yakha borti khaimano obahai hingke tabo goro সমস্যা tamong jaokha সমস্যা কামা ngui tongo mane face khlaima tonglayo जों obong hatabo romojari kuno kuno students obahai bo tongo borok
kabangma amhai students tongo amhai tongo ekta school ni hoite botta kaisa school borti ngui thanga engka borti ngmani pore engkai baksa students tongo ngya guardians tongo borok kuno somoyo kaisa school pori tongmani abo kuno somoyo school ni authority je bini agini school ni authority yakaba awahai bini principal yake headmaster ba bongni management committee rok bai kuno consult khaya oino tc tlangya oino onyo school borti ngui thangka engka oroke সমস্যা tamung thangka school borti ngui thangka কিন্তু je school katal khayei bono borti nanai rok borokni bo kaisa সমস্যা nukjagai thango students no jodi no nung borti phano khaidi borti khaiman sa nung students no কিন্তু ni school daimaya ogulo karon kha tamo agini bini jeta parent school tongmani parent school ni abo authorization angya khawa bongni gosimung tongna nango borok student no abo haike tc ri hoka ebong fulfill joto kisu no bini jeta school thai sokta rok phon tongui tongmani ba kono kaisa komi tongui tongmani administration no je processing system tongmani ojoto no fulfill ngui no bo tc tlangai oroni angkor thangka bo onyo school borting nani bagai hne omo haike sarai ke ओंखांके से आफुरुंके से ओ जे स्टूडेंट्स नो जे कोनो काइसे स्कूल सारबोई रेमानि परे से बनो ड्रप बॉक्स रह कांके से ओ जे कटाल खाई अब हाई स्कूल तंगनाय रक बरक निनी ड्रप बॉक्स होइते बनो पिकअप खायै निनी स्कूल कटाल जे स्कूल बोर्डिंग होइना आजागा बरो एडमिशन याखबा आजागा कटाल खायै निनी स्कूल भर्ती खाइबानो इंका समस्या बमतिं दंलायखा बाक्सा स्कूल नि स्टूडेंट्स रक बा गार्जियन्स रक डाइरेक्ट नो टीसी सारानो थांगै कुनो आगिनि स्कूल बाय माने चाजागलिया हामदगलिया आंगरो बोर्डिंगलिया पोरलिया हनिपन बरक माने निजिनो माने वान सुगैनाय पाइखा अंके बरक थांबायखा अंगा थांगै पाय अन्य स्कूल बोर्डिंग पाइखा अंगा अंगमानि परे खानो समस्या नुकजगै दंलायखा ता जे जों एक स्कूल होइतो अन्य स्कूल ब जदियो ट्रान्सफार का हाइपन जोंबनो टिसाइमाया इंका और तैबो हाय समस्या बंगो बाक्सा स्टूडेंट्स न माने जे स्कूल होइते थांगे अन्य स्कूल बोर्डिंग थांगा इंगा आ जागा सेम जेटा कटाल खाई स्कूल बोर्डिंग माने आ जागानि हय अथॉरिटी इंगा प्रिंसिपल इंगा हेडमास्टर बा जेरानाकि युडाइसो सामुं थांनाय बरक डाइरेक्ट आगिनि स्कूल नो कांटेक्ट खाइहर सिंहरका जे निने अमहाय स्टूडेंट सिनरा बोर्डिंग फाइका इंगा आ जागाव बिनि ड्रप बॉक्स बुमुं करिखे गरै ताबुकबो माने बनो ट्रांसफार खायजों थुं इंगा समस्या तामुं तंखा एक्चुअली इनके जे स्कूल आगिनि बिनि पेरेंट्स स्कूल आगियो जे परि मानि आई स्कूल नि अथॉरिटी साइसेमाया बपुर थांगि बिनारे एडमिशन गैया इंगा ताबुक उ जे एडमिशन नों मानि एडमिशन नारकनाय जे कटाल स्कूल लक इंगा बरोनि कायसा दायित्व दङ कुनो कायसा स्टूडेंट्स ब कायसा स्कूल नि होइते निनि स्कूल बोर्डिंग फाइका इंगा आफुरु बिनि कायसा दायित्व दङ मानि और रेस्पॉन्सिबिलिटी इंखा एनी हाउ नोंगबरा चेक खाइ नांगमानि जे बिनि रियली ब आई स्कूल नि फाइमानि टीसी तुइदा फाइका अंगा टीसी मानि दा फाइका कुनो प्रॉब्लम दांगै फाइका फाया ने अम हाइके ब जासाय खाइनो एडमिशन खाइनाय नांगो इंगे बाक्सा तंगो ड्रप आउट कुनो स्कूल परिलिया बाथागै दंखा इंगे अम हाइके परियांगे 1 बছর बा 2 বছর পরে बोर्डिंग जाउखा अन्य स्कूल सेम अवहनि केसबो अवहायनांगै दंगो ओ जे स्टूडेंट्स आगिनि जे स्कूल ब कुनो कम्युनिकेशन करिके बनो स्टूडेंट्स नो अको खलायनि जे खलाया माने प्रोग्रेशन रनाय जारिया इंगा आई स्कूल बाय कांटेक्ट करिखा इंगा प्रोग्रेशन बो रजागलिया ब बाथागै दंखा इंगा आ स्टूडेंट जे स्कूल नाकि बागि परि दंगो बनो प्रोग्रेस खाइजे याके प्रोग्रेस माने तामो ताबुक रमने ब 2023-24 रमजादि क्लास 2 परि दंगो एग्जांपल इंगे ब 24-25 हंगा ब क्लास 3 ना दंमनि इंगे ओ आगिनि स्कूल जे स्कूल ब परि दंमनि आई स्कूल जदिनो बबाय कांटेक्ट करि हंगे कम्युनिकेशन करि हंगे आई स्कूल कुनो समय कम्युनिकेशन मा हंगे बनो प्रोग्रेस खाया बंगै दं प्रोग्रेस खाया माने ब क्लास 2 दंगै दंखा अब हाय समस्या लायता हंगा आपुरके बताउनाय ओ ब ड्रप उंगै फान दंगै दंदि ड्रप उंगमानि परे 1 বছর পরে अन्य स्कूल बोर्डिंग थांगे अन्य स्कूल थांगै बोर्डिंग मानि परे खानो ओ आगिनि जे स्कूल कांटेक्ट खाइफुरुखाय बिनि समस्या अबनुजों थांगो ब एक्चुअली रियल इंगे क्लास 2 से किन्तु बनखाय बयस अनुसारे कटाल स्कूल लखांखाय बुसक क्लास 3 भर्ती खाइतनिखा किन्तु बनो क्लास 3 टिसाइमे आपति बंगै दङ आर कुन कुन स्टूडेंट्स दङ निनि क्लास ब जदियो बर्तमान के 2 परि दङ हाइपन आयं फुर फुनुगै दंखा अकॉर्डिंग टू द निनि डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ अनुसारे इंखाय
bono progression khaiki bijaka je bini boys onusare bo class 4 se porinan jogo okay omo haike bo automatically abo progress ngui thango ke abo kaise school ni authority ni upor depend khai jongkha kono students no tabuk romo jadi ekta school hoite onno school ni phaike abo phaioi a jaga bo tingmani pore ke jepro progression renani otha bono a jaga o register khaini nini katal school lo ga apruke nang bono o je you dai dana puro bojodio class 2 pori tongde haipano nono kaisa tinta option phunugo kebuni khangka ba class 2 tongmani no 3 bo choose khaibano 4 bo choose khaibano boys onusare nono abo phunugui tongnai nge nang abo 3 da danai na 4 da danai o je school katal ni upor depend khayo bono sing class 3 bo rimano 4 pon rimano yaka same class o tonimano obo hai kaisa mane provision tongta inka o jaga o kabang mano borok rok confuse sini mane yudai samungtang to rong ni bisingo mo confusion tongui tongo je baksa students rok no sing jodio class 2 tonani inga ka ba buni bung se phurongui tongui jawkha ebong ke ba 2 phuro 2 ong na tongani inga ke phurong na tongmani bokha 2 singui tongoi sa ultangui tonglai khada inka abo actually inkai u system no kaham ke buji khanga sing actual bini jata na tongmani bono ajaga na rei mano abai kono সমস্যা ইয়া তো খরা কক অবশ্যে মানে all the students মানে from class nursery this means bosek nini 3 years ni simi up to 14 years jotono borok register ta engkha engya engke o jaga o sing you guys jara tongnai rok মানে অবহাই নাম্বার মানজাক ইয়া খাবা রিকগনাইজ সিংজাক রক obviously আজাকা তো যতন স্টুডেন্টস রেজিস্টার এনখা বাক্সা স্টুডেন্টস রেজিস্টার ইয়াকু ও স্টুডেন্টস রেজিস্টার ইয়া রক বাক্সা আনরিকগনাইজ ইয়া খাবা ইউডেস করিংকে বংর অবহাই পেন নাম্বার ইয়া খা পার্মানেন্ট এডুকেশন নাম্বার করিংই দংখা ইনকা অমরংনি বাগৈ एक्चुअली हांकाय ताबुक प्रोसेसिंग जेजा चलि तंगमानि जदि रिकगनाइज इंगि तंहांका बा इउडाइस तंहांका बा जारा नाकि पेन नंबर करि रंगनि पार्मानेंट एजुकेशन नंबर करि रंगनि ताबुक कबाहाय प्रोविजननि कर जे आं ताबुक रंनो फनुकमानि फॉर्मेट रनाय कयेक दिन बिसिङो प्रोसेसिंग एक्चुअली के एकदिकी प्रोसेसिंग नायनो थांके बाक्सा स्कुल ताबुक प्रोसेसिंग पायाख बंनि स्कुलनि स्टुडेन्ट्स जत तंगमानि पास खालायबाय क्या अथवा बाक्सा एकै सेम क्लास नारक जाखा अबनो फुनुक बायबाय याखो इनके किछुता पेंडिंग दंख बाक्सा स्कुल आवन बगै डिपार्टमेंट अककनो साइ दङ जे एनी हाउ 28 तारिख नि बिसिङो माने जून 28 तारिख बिसिङो प्रोसेसिंग पाइ खांके कताल खाइ बर फॉर्मेट दखनाय डिस्ट्रिक्ट नि होइते बा डाइरेक्टर नि होइते जेटा नाकि निनि एकोनि बगै ना कताल खायै जारा पेन करै अर्थात परमानेंट एजुकेशन नंबर करै borokni bagai sing format fill up khai hoi district o jama rakhanke abo rokno jara pen kri rokno pen number nai according to class ke baksa class rokni to jodio ke 3 2 poriphe tonghono borokni agiri simi registering yanke ungjak yangi tongka ka taklai bisio actually inka kisisa priority ongya khaba sini scope tongo jenaki abo hai pen number kri phano khlainai ma nai के इन फ्यूचर माने नेक्स्ट इयर अंका अब हाइकुनो सुजुग रजागला इंका अबनो गोबां कन्फ्यूजन तो सिन बरं बिसिं तंगनायनो सामुं टांखे जों साइमानो सामुं टांगमोने बिसिं तै सिनि अब हाइ एक्सपीरियंस फायो इंकाय अबनो दिनि मेसेज एक्चुअली इंकाय अरो माने भिडियो नि बिसिं तो जतो ककनो साहरि माया बा साबै माया जोंनि ननि कन्फ्यूजन तंखांखाय अबनो रक करहरि मानो कमेन्ट खाइहरि मानो आं जा परिसाक जे सिसाक अबनो सेस्ता खायनाय सल्युशन खायनायनि हामबाय जानो